खैरा ब्लॉक नयाखंडी पंचायत गड़ ग्राम में बाघ आक्रमण में 3 जन गुरुतर होती। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକ ବାଡ଼ିରେ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖଇରା ମେଡିକାଲ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଟଙ୍କଧର କସିଙ୍କ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖଇରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। खबर पाई वन विभाग अधिकारी माने घटनास्थल में पहुंचते बाघर कौन टेर पाई नथिले। आहुरी बाघर आक्रमण बढ़िबो बोली आशा करा जाउछि। प्रकाश थाउकी पहाड़ में ब्लास्टिंग होइथिबारु वन्यजंतु माने गाँ मुआ होई लोकन को आक्रमण करुछंती। ब्लास्टिंग बंद करने को जनसाधारण माने दाबी करिसेंती। बाघ को किछि समय गड़े गड़ी राति 12टा बेले कुरुंडा ग्राम में जनक घरे पशि जाइथिला। तापरे वन विभाग अधिकारी माने बाघ को काबू करुथिबा देखिबाकू मिलिछि। बालेश्वर जिला सोररू राजेंद्र गिरी रिपोर्ट संस्कार टीवी ओडिशा।